Hello guys, we're here in Carles and we're going to Isla Gigantes. So dito tayo sa port. Kasama natin mga friends later. So join us in this adventure. Here in the sandbar. Yan, so lalakarin mo lang papunta doon sa dulo. The sandbar. Sandbar is here. Yeah. Ready for a bath. Swimming sign. In the sandbar. Maligo dito. Pwede natin nakarin ito. Doon. The sandbar siya. Blessing. Maligo. Maligo tayo. Say hi. May mga shells. Ang ganda. Walking in the sand. Clean waters. Fresh and clean waters all over the place. Wow. Ganda. Yeah, may pictorial pa doon. Maganda din yung na coral sea. Doon sa backside. Likod. Then, maganda din doon sa ano. Sa... Yeah. Medyo malalim yan. Sa... Blessings, welcome to Little Boracay. Yung Little Boracay nila. Carles, part ng Gigantes Island. Ayan. Mga bata ng ligo. Little Boracay. Hello guys, we're here in Little Boracay. Wow. So nice. So akya tayo doon. Tingnan natin kung anong makita natin. Tara. A few minutes later. Yan, mga blessings.
ng Little Boracay. Pero little lang siya. White sand, beaches, clear waters. Wow. Sarap. Ganda. Sobrang linis ng tubig. Kasi may mga isda. Hi! Yan, mga isda. Ito, Boracay. Ba? Yan, mga taga dito. Sige, sige. Ano ang tawag dito? Sir Urchin po. Tayo. Ah, si Urchin. Opo. Kinakain pa lang si Urchin. Ayan. So, tikman natin. Kaya tubig. Ako ang taga-bukas. Wala ba gini ba? Ako day. Paano buksan? Tapos, Open. Tapos may alin. Ano ba? Oh? lang laman. Ito. Yun. Tubig. Iwang. Okay. Anong kinakain? Itong dilaw po. Ang dilaw? Opo. Mm. Linisan. Ayan. Tikman natin. Opo. Tapos, isaw-saw sa ano? Suka. Suka. Yeah. Ito. Bye-bye! See you! Salamat! Ayun, so bye-bye! Tikman natin. Yan. Ayan. Sausaw mo sa suka. Sarap. Diba? Sarap. Oh. Bye-bye. Bye! Bye. YouTube!